बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्ताइन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कराची गुलिस्तान जौहर में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आता है, जहाँ पर एक गाड़ी के अंदर 2 बच्चे मुर्दा हालत में पाए जाते हैं। इस गाड़ी के मालिक को गिरफ़्तार किया जाता है और उसे थाने में ले जाकर उससे सख्त किस्म की पूछगिछ की जाती है, और फिर जो इंकशाफ करता है वो बड़ा ही हैरत अंगेज़ होता है। इन मासूम बच्चों के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए पहले ज़रा जानिएगा कि ये लोग कौन थे और इन बच्चों के साथ उस दिन क्या हुआ जिस दिन इनकी गाड़ी में मौत वाक़ई होती है। ये बच्चे जो है, ये जिन साहब के बच्चे थे, वो बेसिकली मालिक मकान है, उनका घर था। इन बच्चों का नाम हसन और रऊफ़ था, और ये जो वालिद है उनका नाम हाशिर और उनकी वालदा का नाम माजिदा बीबी है। गुलिस्तान जौहर में हाशिर का अपना घर था, अपनी एक नौकरी भी थी। गुज़र बसर बहुत अच्छा हो रहा था। घर का एक हिस्सा उन्होंने किराए पर दिया हुआ था, ऊपर के हिस्से में उनके किराएदार रहते थे, और किराएदार का नाम था सलीम। सलीम जो है, वो हर महीने अपने किराए के पैसे बड़े ही वक्त से अदा कर देते थे। उनका भी अपना काम था और किसी वजह से कोई भी इनके दरमियान ताल्लुक़दारी जो है वो ख़राब नहीं थी, बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता था। अब होता क्या है कि हाशिर, उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे इस घर में हंसी खुशी रह रहे थे कि एक दिन उनके सर पर आसमान गिरता है। उनके सर पर एक ऐसी भयानक आफत टूटती है कि उनके होश ही उड़ जाते हैं। अपनी दोनों औलादों से ये हाथ धो बैठते हैं। ये बच्चे, ये मासूम बच्चे पूरा दिन घर वालों को नहीं मिल रहे होते। इन्हें जगह जगह ढूंढा जाता है, मस्जिदों में ऐलानात कराए जाते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं लगता कि ये किधर है। और आखिरकार वो एक गाड़ी के पास पहुंचते हैं, और इस गाड़ी के अंदर ये 2 बच्चे पसीने में शराबूर मिलते हैं। इनका दरवाज़ा खोला जाता है, लेकिन तब तक इनकी रूह जो है परवास कर गई होती है। उस दिन क्या हुआ, उसका मामला तो सीसीटीवी फुटेज से देखकर सामने आया। ये गाड़ी जो है उनके किराएदार सलीम की थी। सलीम को फ़ौरन ही गिरफ्तार किया जाता है, इसे थाने ले जाया जाता है और इसके साथ सख्ती की जाती है और इसे पूछगिछ की जाती है कि आखिर ये बच्चे उसकी गाड़ी तक पहुँचे कैसे। ये गाड़ी धूल से अटी हुई थी, मिट्टी से अटी हुई थी, और ऐसा लगता था कि कई दिनों से इस गाड़ी को किसी ने साफ़ नहीं किया। ये गाड़ी जैसे अपनी जगह से कई दिनों से हिली ना हो। ये दरअसल घर के बाहर गली में एक जगह थी जहाँ पर कुछ गाड़ियाँ थीं, वहीं पर ये गाड़ी भी खड़ी थी। इस गाड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि कई दिनों से यहाँ पर खड़ी थी और इस गाड़ी को किसी ने यहाँ से हिलाया नहीं था। अब जब सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है कि आखिर इन बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, तो उसमें मनाज़िर बड़े ही खौफनाक थे। होता कुछ इस तरह से है कि ये दोनों बच्चे भाई जो है, ये दोनों खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते ये उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर ये बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी, जिनमें से एक गाड़ी भी थी जिसमें उनकी मौत वाक़ई हुई। ये बच्चे गाड़ी के इर्द गिर्द खेलना शुरू करते हैं। आपको मालूम है कि मासूम बच्चों को एक बड़ा शौक़ होता है गाड़ी को चलाने का, गाड़ी के अंदर बैठने का। गाड़ी के अंदर बैठकर वो ये प्रिटेंड करते हैं कि वो खुद गाड़ी चला रहे हैं। ऐसे में वो गाड़ी के अंदर से चीखें भी मारते हैं, गाड़ी को गियर्स भी बदलते हैं, हॉर्न भी बजाते हैं और इस तरह की हरकतें भी करते हैं, जिससे कोई ना कोई परेशान भी हो सकता है। अब क्या होता है, ये बच्चे दरवाज़ा खोलते हैं उस गाड़ी का, तो हैरत अंगेज़ तौर पे गाड़ी का दरवाज़ा खुला होता है। ये गाड़ी के अंदर घुस जाते हैं। दोनों को मज़ा आता है, दूसरा भाई भी अंदर आ जाता है। दोनों जो है गाड़ी को, स्टीयरिंग को घुमाना शुरू कर देते हैं, हॉर्न बजाते हैं। ये सब कुछ मनाज़िर जो है ये वीडियो के अंदर देखे गए। उसके बाद ये गाड़ी को हॉर्न वगैरह बजाते हैं। 4-5 मिनट खेलने के बाद आखिरकार ये दोनों इरादा करते हैं कि अब हम बाहर निकल जाएँ। जब ये बाहर निकलने लगते हैं तो गाड़ी का दरवाज़ा इनसे खुलता नहीं है। ये बड़े हैरान भी है, परेशान भी हैं, क्योंकि जब वो दाखिल हुए तब दरवाज़ा खुला हुआ था। आखिर दरवाज़ा किसने बंद कर दिया? क्या दरवाजे को कहीं दूर से लॉक से बंद किया गया था? और दरवाजे ऑटोमेटिक भी होते हैं। ऐसे में ये बच्चे जो है ये बहुत कोशिश करते हैं, ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटते हैं, चीखें मारते हैं, रोते हैं। मनाज़िर में देखा जाता है कि बच्चे अंदर तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, शीशे पे हाथ मार रहे हैं, और आखिरकार रोते रोते वो वहाँ पर सो जाते हैं या शायद बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद के मनाज़िर जो हैं वो तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ। अब जब ये सब कुछ होता है तो इन बच्चों की जब इस मौत के बारे में तहकीकात शुरू की जाती हैं, तो फिर पता लगता है कि ये बच्चे जो है ये अपनी मर्ज़ी से गाड़ी में दाखिल हुए थे। लेकिन ये गाड़ी जो है, इसका दरवाज़ा खुला हुआ क्यों था? और जब दरवाज़ा खुला हुआ था तो बच्चों के अंदर जाने के बाद ये खुद ब खुद से लॉक कैसे हो गया? इस बात पर पुलिस को काफ़ी शक होता है और वो सलीम को गिरफ़्तार करके ले जाते हैं। अब सलीम से वहाँ पे सवाल जवाब किए जाते हैं। सवाल जवाब में उसके साथ सख्ती की जाती है। जब सख्ती की जाती है तो फिर वो कहता है कि आप यकीन मानिए, वो रोने वाला हो जाता है और कहता है कि कैसे मैं इतने मासूम बच्चों के साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ। आप दोबारा से सीसीटीवी फुटेज देखिए। अब सीसीटीवी फुटेज में पूरे मामले को बड़े गौर से देखा जाता है और उससे अंदाज़ा होता है कि गाड़ी को कहीं दूर से लॉक नहीं किया गया। गाड़ी का ऐसा सिस्टम ही नहीं था कि उसे लॉक किया जा सकता। अब सलीम से पूछते हैं कि तुमने यहाँ गाड़ी क्यों खड़ी की हुई थी? तो इसने कहा कि मेरी गाड़ी जो है 7-8 दिन से यहाँ पे खड़ी है क्योंकि मेरी गाड़ी ख़राब है। फिर उसने ये भी बताया
کہ اچھا اسے پوچھا کہ تم نے گاڑی جو ہے اگر خراب تھی تو اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرایا، تم نے آخر اس کو یہاں پہ اس حالت میں کھڑے کیوں نہیں رہنے دیا، اور اس کا دروازہ کیوں کھلا ہوا تھا، کہیں تمہارا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ بچے یہاں پر آئیں گے، اندر جائیں گے اور تم گاڑی کو لاک کر دو گے اور بچے جو ہے وہ مر جائیں گے۔ تو اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میری گاڑی جو ہے وہ آٹومیٹک نہیں ہے، تو اس کا دروازہ میں کہیں سے بیٹھ کر بھی لاک نہیں کر سکتا، تو اگر دروازہ کھلا تھا تو باہر آنے پہ بھی کھلا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پھر اس نے کہا کہ میری گاڑی کا ایک مسئلہ تھا کہ اس گاڑی کے دروازے لاک ہو جاتے تھے کئی دفعہ۔ اچھا اب وہ کہتے ہیں کہ لاک ہو جاتے تھے لیکن اس کو اندر سے کھولا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ بچے چھوٹے تھے تو ان کو طریقہ نہیں آتا تھا کھولنے کا، اس لیے وہ گھبرا گئے اور دروازے کو پیٹتے رہے، بجائے اس کے کہ وہ غور کرتے کہ دروازہ کیسے کھلے گا، وہ صرف اندر بیٹھ کر دروازے کو پیٹتے ہی رہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ڈائلیسس کا مریض ہوں، مطلب گردوں کا مریض ہوں، اور میرا ڈائلیسس ہوتا ہے، جو بھی فارغ وقت ملتا ہے مجھے اپنی بیماری کی وجہ سے ہسپتال بھاگنا دوڑنا پڑتا ہے، آنے جانے میں میرا باقی کا وقت لگ جاتا ہے، میں نوکری پیشہ انسان ہوں اور گزر اوقات جو ہے وہ مشکل سے ہو رہی ہے، ڈائلیسس کی وجہ سے مجھے کمزوری اور نقاہت بھی رہتی ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی اس گاڑی کو لے جا کر ٹھیک نہیں کرا سکا۔ اس بنا پر یہ گاڑی جو ہے میری 7-8 دن سے باہر کھڑی تھی، اور دھول و مٹی سے آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ اس گاڑی کو میں صاف بھی نہیں کرا سکا، نہ ہی اس کو میں لے کے جا سکا۔ اب اسے پوچھا کہ تمہاری گاڑی کا دروازہ کیوں کھلا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ میری گاڑی کا دروازہ جو ہے وہ کہیں کھلا رہ گیا، اور میں نے بھی کوئی اتنا دھیان نہیں دیا کہ مجھے یہ اندازہ تھا کہ گاڑی تو خراب ہے، چل سکتی نہیں ہے، اس کا کام لمبا چوڑا میکینک بتا چکا تھا، تو ایسے میں گاڑی کو کون اور کہاں لے کر جائے گا، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا واقعہ جو ہے وہ پیش آ جائے گا۔ ایسے میں جب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج اسے دکھائی جاتی ہے تو وہیں پر حاشر بھی موجود ہوتا ہے، بچوں کا والد، انہیں بھی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جاتی ہے، وہ بھی جب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں سلیم کا کوئی ذمہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک مصیبت آئی تھی اور اسی طرح سے شاید یہ ہونا طے پایا تھا، تو میں ان کے خلاف کوئی کیس نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد سلیم صاحب جو ہے وہ حاشر کے ساتھ واپس ان کے گھر جاتے ہیں، بچوں کی تدفین اور ان کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ گھر جو ہے یہ بہت ہی غمزدہ ہے، ظاہر سی بات ہے، 2 ہی اولادیں اور دونوں کی دونوں اس دنیا سے چلی گئیں، اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا، ان کو 2 بیٹے دیے۔ لیکن یہاں پر ایک میسج آپ لوگوں کے لیے کہ خدا کے لیے اپنی گاڑیوں کو یوں دروازے کھلے نہ چھوڑ جائیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بچے بھی باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، باہر جب گاڑی کھڑی ہے تو ایسے میں کوئی بچہ اندر چلا جائے، ہم نے اس طرح کے بہت سے واقعات رپورٹ کیے ہیں جہاں پہ بچے جو ہے گاڑی کے اندر چلے جاتے ہیں، پھر لاک ہو جاتے ہیں اور نکل نہیں پاتے اور ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ لاہور کا بھی تھا جہاں پر بچہ جو ہے اسی طرح سے ایک اندر رہ گیا تھا، سویا ہوا تھا، گاڑی میں ہی رہ گیا، اور اس کے بعد جب گھر والے ڈھونڈتے رہے اور دوڑ کے پھر جب دیکھا کہ سی سی ٹی وی میں لاسٹ وہ گاڑی میں تھا، اور وہ گاڑی میں جب تک پہنچتے ہیں تو اس کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگر آپ کی گاڑی کھلی ہے تو کوئی واردات بھی اندر کر سکتا ہے۔ یہاں تو سی سی ٹی وی کیمراز تھے، اگر کوئی واردات کر دیتا اور خدا نخواستہ کوئی ایسی واردات ہوتی تو آپ اپنا دامن کیسے اس سے صاف کراتے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے جس کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ بچوں کے والدین اگر بچوں کو تھوڑی دیر گھر میں نہ پائیں تو خدا کے لیے فوراً انہیں ڈھونڈیے اور بچوں کو زیادہ دیر ان اٹینڈڈ نہ رہنے دیجیے، اور اس طرح سے گلی محلے میں ان کو گھومنے سے روکے ہی۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو اپنے زمان میں رکھے، ان کے والدین کو صبر دے، بہت بڑا نقصان ہے ان کا اور اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، لیکن تلافی ہم کر سکتے ہیں لوگوں کے بچوں کا خیال کر کے اور اپنی ذمہ داری ادا کر کے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔